Mga balita nga tututukan sa One Western Visayas. 5 ka-opisyal sa Bacolod City Police Office ginhingadlan niya illegal drug protector ni Presidente Rodrigo Duterte. Number 1 Bacolod City Councilor Ricardo Canotan. Number 4 sa listahan sang Presidente sa bilog nga pungsod. Negosyo sa Banwa sang Kalibo mas maayo samtang nagahilapit ang Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kasimanway niyang One Western Visayas. Madamang salamat sa inyo gatutok sa amon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Draman sa Bacolod City. Salamat kag mayad nga hapon sa Antique, Capiz kag Aklan. Kag subong man sa mga puso namon nga nakatutok dira sa Guimaras, kag diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat.